আমাকে হেল্প স্কিমই আছে মুখ্যমন্ত্রী যে সরকারিভাবে হেল্প স্কিম নামক আছে हामबाय जों थांनाय कয়েকটা दिन अनेक दिन ধরেনো সোশ্যাল মিডিয়া অথবা বিভিন্ন যারা চিনি সোশ্যাল ইনফ্লুয়েন্সার রংनि মাধ্যমে মনুখা সোশ্যাল মিডিয়াও যে চিনি হানক সঞ্জনা দেববর্মা এই চিনি তে খরকচা চেরাই হানক চিনি মনুশ্রী চৌধুরী বরক কনাইনে কাইसा बेमार कतरंगने बरक साखाइमा माने रां पैसा क्राइसिस नि बागै हे गैनि बागै बरक अनेक दिन धरे ट्रिटमेंट खाइजागे मेङै दङ तेव तिने आं बरकनो व्यक्तिगतभावे कनैनो खरकसाना अनलाइन माध्यमे खालायका बरक जेहेतु बरक आसक स्वाभाविक नगो हाइमा जायमा तैने एकटा दुरादुरा दङबा ताई सञ्जना देबबर्मानि जे बिनि गार्जियन बिनि बुहा फायान थनिबो रिसिभ खाइका तो आंबो जे व्यक्तिगत मानसाक आं बरनो चबाखा tabuk ang o Sanjana Debormani je case apni garjeme kok sayang bujimani to bro rang pusen baganya bishes kai treatment khaijak mengai to sababik ekta kri borok maba borom bagai kaisa bimar potong kai kostongo to abon bagai ang arthik babe jototok mansak to khaika abon pasapasi ang tini chief minister no chibi sinai ebong jate bahai khai bono Sanjana Debormani bahai khai help bini health চিকিৎসানি বাগै বাহাকে বনো বিনি সাক খাইমানে গাহাম খাইমানা বাগাবनो जों চেষ্টা खाने যেহেতু চিনি রাজ্যनि জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহাজি যে মনুশ্রী চৌধুরী অলরেডি সরকারিভাবে চিঠি লিখা সেন্ট্রাল মিনিস্টার হেলথ মিনিস্টার ন জেপি নাড্ডাজি ন আবাইকান आं সঞ্জনা দেববর্মানি বাগैबो যাতে চিনি মুখ্যমন্ত্রীর মাধ্যমে কাছে সহযোগিতা মানা বাগै आं তিনি চিঠি সিনে যাতে বিনি যে সরে হেমানা জাংমানি abon bahai kai immediately जों रिकभारि खारि माने बिनि साकनो abon bagai hastene joto lokorona koboknai jotono जों जे मानसा 1 টাকা 2 টাকা जे मानसा bono chobana karone 1 টাকা ni donate by kaise boroni জীবন বাঁচি মানে जों 1 টাকা 10 টাকা 100 টাকা হাজার লাখ টাকা অনেক সময় जों অনেক জায়গা খরচ খাইরো তো abon bagai boroni bisingo जों as a human being মানবতার দিক নাহাरै bono kaise chobana bagai ang jotono hastene lokorokno ani mafa ani sakchalai ani koi munai sono jotono students চিনি যারা স্টুডেন্টস দংনাय থেকে রময় একদম যারা চাকরি খাইজারা যে মানসা 1 টাকা 2 টাকা যে নিনে সামর্থ্য অনুযায়ী নরক যে মানসা বনো খুব চিনি সঞ্জনা দেববর্মানি নরক সুবা খাঙ্কাই খা খায়ো নিনে আনি কাইসে কন্ট্রিবিউশন বাই কাইসে বরনি জীবন হইতো তো এসে মনেই নাই বব কাইসে मानसिनाय लामा ओंगै मानो आबन बागै जों बरक बाय बरक ओंगै बुसे आंखाय बाहायके फिउचाराव सिनि बरनो जों तैरि खालामनाय आबन बागै जों जे कामफान खालायतो आबन पासापासि सिनि बरनो नायनानै बुसिनि जे कायसा रेसपन्सिबिलिटि दङ अ कर्तव्यनो जतन पालन खालामनाय बागै आं सिनि जत हास्तेनि लोकरं खाने आं कबकनाय तो आबाय केन्द्र बचुबादि आं उचुबाखा कायसा बरनो चुबमान परे जे कायसा बखानि सेटिसफेक्शन आबो अबশ্যই रकमानाय तो जतन आं हामबाय